салом алейкум бародаро. имрӯз рӯзи ҷумъа, рӯзи саиди рӯзҳо. намай намози ҷумъа биромадем. рости гап хостем ки як бор душанберо сайру гашт кунем. агар касоне ки майли хоҳиш доранд як ҷое мешем тамошо мекунем барои шумо. душанбе шаҳри мо намеравам ҳеҷ куҷо, бо ту мемонам танҳо. душанбе он тараф хай телевизиони сафина, ин тараф душанбе плаза дудодарон. хай намиҷо даем як ҷое тарафи садбарг бираем ё ки тарафи исмоили сомонӣ. тарафи исмоили сомонӣ ба пеш. ина бародарон, хоҳарон, апао, акао роҳ гирифтем ба сӯи исмоили сомонӣ. девони бухоро буд, мо ҳамватани ӯе. ҳай баракалло, ҳай баракалло апао. монда нашавед, монда нашавед. салом алейкум. тоза тиде ина тозагиро дидем, тозагиро ина апо тозаги моно нигоҳ мекард. ина ми апо тозаги моно нигоҳ мекард. саломат бошед. ма депутатам, оиликотона ду баробар боз ёд мекунам. салом алейкум. тоза бачо коро хуб ҳамате. ина ми сафар бо ба сӯи як бор душанберо як пои пиёда бигардем бародаро. ватанамро дӯст медорам, дӯст медорам, ҷону ватанам тоҷикистонам. лалалай. ина бародаро дар маркази пойтахтамон шаҳри Душанбе ба қавли русо центр да има ки печ сомонӣ да ина марказ да. ина бобои исмоили сомонӣ. салом алейкум. този бародар хубе тезе короко хуб ҳамаст зинда боша акагам. ина бачаҳо он дар тараф парчам, ани тараф ина исмоили сомонӣ. ман медонам шумо чӣ хеле дидестем надидестем. ман ранги ки худам чашмам афтоб заиста хира дидестем. исмоили сомонӣ. хай сафар мекунем тарафи бобои исмоили сомонӣ. хайна бобои исмоили сомонире бо ина сафар мекунем тарафи магазини цум. рафтем. ина бародаро раҳ дар рафтестем. ина истгоҳҳои замонавӣ дар пойтахти маҳбубамон истгоҳҳои замонавӣ аст. айни ҳол рӯ ба рӯи боғи устод аббоаболои рӯдакӣ рафта истодем. боғи фарҳангӣ устод аббоаболои рӯдакӣ рафта истодем. ина маркази шаҳрамон кӯчаҳои марказ ина бинем. дар тақдирамон тарафи автоунишин хеле хира мебиёяд. ин тараф рӯшан мебиёяд. бачаҳо дар оҷа нишастанд. о бачаи ҷумла медонам акумара фол дидан бидан ягон кор кардан бидан ки нарафтам пешон. ина рости боғи устод даем. боғи устод аббоаболои рӯдакӣ. бо ягон бекорӣ дига баъд дурӯ медураем чақчақ бекунем дуда. ина бародаро рости шакаларница да расидем. ина хай хитон дида истода. ина бародаро ки ҳамин душанбеи химон тоҷикистони химон ай кадоми дунё пӯёна ёки паста ёки камай. ман тамоми ҷоша гаштам. турсия, анталия, дубай, москвара ҳама шаҳроша, екатеринбургу куҷое нагӯем ки ман рафтам. лекин душанбе дигаи тамоман дигара. ҳоло мерем магазини цум медуроем. рафтан дигим амрӯз. домои базеба. Шо шудан оно. рости дарахт хай узур надидем. шумо ма дидестам. ҳатани шумо ма дидестам.
بدون تو نیست بودم شب میخوام این اروپا داریم دسته نیمه یه اروپا دروغه در اینجا من شما رو میدونم من حلاوت بودیستم کایل کیستم نه پای تختی ما بو ما جمعه اوینا در کار نیست خطا میبینی رنگ اوینا پیچوز کم میکنی این اتوبوس های زمانوی رو میبینی پیش اتوبوس ها خیلی داریم این اتوبوس ها رو بسه رکلام اونا بدون تو نیست بودم امشب میخوام هست میشم هرچی گوارد نیم طریق بخوارو ولی هم میدونیم مگزینی سوما ببینیم های که چی مرکز پای تختم اینجا این استرانس ها هندوستانی ها اومده در این استرانس ها شهر سیاحی تمام این استرانس ها هندوستانی ها و آلمانی ها و هنرهای ملی هنری با من اخته اسم اخته چکر کرته اطلاس اینجا مگزین سوما زمانوی برش کردگم تماشا میکنی حلاوت میبری اون تلویزیونای زمانوی این اینجا در تئاتر مایاکوفسکی بود سالایی که پیش ما همینجا در درس میخونم در دوماس اکتیوری ما همینجا در میخونیم در جایی تئاتر سب زدنی ایده پیشروی زمانوی در جایی میدرویم مگزینی تون درونی مگزینی تون های نمیجا خرچو آبادی وطن آبادی مکان در این مگزین چون اینجا دا آشنایی مبده یعنی اینجا دا آشنایی مبده سلام علیکم چیزی کارو خود؟ هیچ خدم بخدم به کار موندم در این مگزین چون خیلی با چق میکنی خیلی نمیندرینی آبادی وطن شکوفانی وطن آبادی وطن شکوفانی وطن خیلی برادرها این مگزین چومان برو اومدیم نکه تاکسی اولی چند تا فکر کردن که دوش من پل نداره پیاده گشته نه پل دارم پل هست پل دارم یا ندارم زتویش که قرض ندارم خیلی نکیم را گشته میونو در کرد در تاکسی 33 را زنگ میزنیم میریم خونه همه که خوش رو خونه برای شب توکلتون به خدا یو چمالکو